ソ麦わらのせいだ。この方は俺様の命の恩人で、みんなバギー海賊団の復活だ。モンキー D ルフィの首だ。おい、なんか島が見えるぞ。本当か？あれがローグタウンのある島か。三刀流がいつまでも刀一本じゃ様にならねえからな。海賊王が死んだ町。Arch Loguton adalah cerita ke-6 dalam manga dan anime One Piece serta menjadi arch ke-6 sekaligus terakhir dalam East Blue Saga. Bajak laut topi jerami singgah di kota Loguton, tempat kelahiran sekaligus tempat eksekusi Gold Roger, untuk mendapatkan persediaan sebelum melanjutkan perjalanan ke Greenland. Namun seorang kapten marinir yang kuat serta beberapa musuh lama menghadang jalan mereka. 何でも揃うわ。いい食材が手に入りそうだな。見に行くんだ。海賊王が処刑された場所。 Kita lanjut ke episode ke-48. Setibanya di Loguton, kru bajak laut topi jerami berpisah untuk berkeliling kota dan berbelanja kebutuhan. Namun kapten marinir yang bertugas di Loguton, Smoker, diberitahu tentang aktivitas Luffy di East Blue. Smoker meninggalkan posnya untuk mencari Luffy di kota, tetapi malah bertemu dan mengalahkan bajak laut lain Gali. Smoker kemudian membantu Luffy menemukan platform eksekusi bersejarah tanpa menyadari bahwa ia ini adalah Luffy, buronan yang sedang dia cari. 海賊王はここで生まれてここで死んだんだ。どう？お似合いでお客様。とびっきりの食材であふれ。どうです？これはゴールドロジャーが愛用し。スモーカー大佐、大変であります。モンキー D ルフィという海賊の一味がこのローグタウンに。俺には俺のペースってのがある。そうだろ。今日にもこの町に現れそうとのことでして。はい、見ないんですか？おい、頭はドイツだ。貴様か、モンキー D ルフィってのは。ふざけたこと。さすがです大佐。なんで港に出ちまってんだ？処刑台はどう言ったらいいのかな？煙の行った先だ。チカ、ありがとう。若すぎるぜ。お金を。 Luffy pergi ke bar Goldie Roger yang pemiliknya pernah bertemu langsung dengan Roger ketika ia tiba di Loguton. Setelah percakapan singkat, Luffy pergi. Lalu Smoker memasuki bar segera setelahnya. Smoker mengingat saat menyaksikan eksekusi Goldie Roger di masa kecilnya. Tepat sebelum Roger dieksekusi, ia mengumumkan bahwa ia meninggalkan One Piece, harta legendaris yang dapat ditemukan oleh bajak laut lainnya. あの女にこれ以上借りるわけにはいかねえし。このままじゃ気が済まねえ。はい。お相手しましょう。何ができる。メガネ。ごめんなさい。私のメガネ！弁償してください。参ったなぁ。処刑だ。こっち。じいさん、店の人か？この店はお前みたいなガキが店の名前が気になっただけだよ。テーブルの上に乗ってんの何？こいつはな、キラージャイアントだがゴールドロジャーがたった一撃で。ロジャー、てめえには脱帽だ。すげえかっこいい。もっと聞きたいか？ああ。随分楽しそうに飲むじゃねえか、ロジャー。ランドラインに散歩しに行こうってんだ。ラムをもっとくれよ。樽ごとでもいいぜ。しばらくして奴がグランドラインを制したと聞いたとき、ロジャーは22年前の今日。グランドラインに行くんだ。あ？いいね。ワンピースを手に入れて、俺は海賊王になる。
Luffy akhirnya menemukan platform eksekusi. Sementara itu, Smoker menyadari bahwa anak laki-laki yang baru saja dibantunya adalah target yang sebenarnya. Dia berlari menuju platform eksekusi untuk menangkap si Luffy. Sementara itu, Zoro bertemu dengan tangan kanan Smoker yaitu Tashigi yang berhasil mengalahkan dua pria yang mengganggunya. Zoro membantu Tashigi, tetapi secara tidak sengaja menghancurkan kacamatanya ketika dia menyadari bahwa Tashigi sangat mirip dengan teman masa kecilnya, yaitu Kuina. Oi! 新しい手配書だ。スモーカー大佐、失礼しました。あの麦わら、やはりモンキー。ここで海賊王が処刑されたのか。